बर्तमान देखिए कोकोनट आउ कोकोनट को आम 6 दिन माने भरबू आउ 6 दिन में आमर रिजल्ट कौन आसू देखू आ बर्तमान माटी बाली पानी खाली आउ कौटारे आम छड़ूची आपको देखिए देखिए माटी भरबू तापर बाली रखू यहाँ पानी भरबू यहाँ खाली रखू बर्तमान देखिए यहाँ हूँ माटी आगे बाली पानी खाली माटी देबू बाली देबू बर्तमान माटी भल के देदेबा माटी को बाली देखा बर्तन बाली काढ़ी बाली दी हाँ बाली देखी हाथ को धोई नबू आम ओडिया कोकोनट देखी पारे डुबुनी बर्तमान से भासिक आम रही देखी पारे आउ इटा देकी डुबेबू बर्तमान आम डुबिक रहा यहाँ फ्रेश यहाँ पानी यहाँ बाली से माटी आउ 6 दिन पर आम रिजल्ट देखिए A few moments later. हाय सांग मैंने बर्तमान रेड होमें कोकोनट को काढ़ू आउ कोकोनट हाल कौ भाई पारे आपण मैंने भावुवे प्लीज टे कमेंट टे जनईदेवे आउ बर्तमान आम कोकोनट काढ़ू आउ कौन होने प्लीज वीडियो बनई तो आपको देखू आउ सड़ी कि पची कि कौन होने देखू आउ प्लीज वीडियो बनई तो आपको देखू मिट्टीर आउ एटा बाली से पानी से खाली आउ खालीटा मोर हल्का रेड ब्लैक रेड हो बर्तमान पानी रे अच्छी पानी हालटा कौन भाई देखी पारे पानी रे बठी छाड़ी दी देखी पारे बालीटा काढ़ी बालीटा देखिए तो बखी छिंडी भल अच्छी अभी नबू देखिए बर्तमान पानी बाली खाली बर्तमान मिट्टी देखू देखिए किसी रिएक्शन आसी ना कहीं यहाँ जदि माने ये मटीटा यहाँ जो पूरा पानी होता किचड़ होता हल्का हल्का पानी रही था दिन आम सड़ी था आईटा किचड़ बेसी नुहे आ भर दबा को माने मटीटा सुखीगला से किसी रिएक्शन आसी ना आ बर्तमान पानी टेस्ट करके आपने कहबू कौ भाया लगुच पानीटा प्लीज धोई नब बर्तमान धोई नलु सब नहीं जीवु आम पानी रे बाली रे एटा माटी रे बर्तमान पानी टेस्ट करके आपने कह पानीटा कौ भाया लगुच प्लीज पानी में किसी चेंज आसनी प्लेन पानी देखिए ओके अच्छी किसी असुविधा ना बर्तमान ओके अच्छे आम एटा आमर माटी कूल अच्छी बाली टाइम ट्राए कर वीडियो बन बाली रे थिला पानी हमारे भारी पड़ेगा
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଇଟା ବାଲିରେ ଥିଲା, ଏଇଟା ସାଫା ଅଛି, ପାଣିଟା ଫ୍ରେଶ୍ ଅଛି, ଆଉ ପିଇକି ୟାକୁ ବି ଟେଷ୍ଟ କରିବ। ଆଉ ହାଲକା ଏଇଟା ମାନେ ହାଲକା ସେଇଟା ଚିଲ୍ ଲାଗୁଥିଲା, ଏଇଟା ହାଲକା ଗରମ ଅଛି, ଆଉ ଭଲ ପାଣି କିଛି ଖରାପ ଆସିନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଆମର ପାଣିରେ ଥିଲା, ଏଇଟା ବୋଧେ ବେଶୀ ଚିଲ୍ ଲାଗିବ କାଢ଼ିବ ଏଇଟା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ଆସିନାହିଁ ପାଣିରେ ବିଟା। ଆଉ ମୋର କାଳୁ ଭାଇ ଖାଇକି କହିବେ କୋଉ ଭଳିଆ ଲାଗେ। ଆଉ କାଳୁ ଭାଇ ଆପଣ କୋଉ ଭଳିଆ ଲାଗେ? ବହୁତ ଭଲ। ଖାଲିଟା କରିବୁ କାହିଁକିନା ଏଇଟା ବହୁତ ଟୁକୁଡ଼ି ହେଇଛି ଜିନିଷଟା, କାହିଁକିନା ଖରା ଖାଇ ଖାଇ ବହୁତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଖାଲିରେ ଥିଲା। ଆଉ ଏଇରେ ବି କିଛି ଚେଞ୍ଜ ଆସିନାହିଁ। ଆଉ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍କୁ ଦିଆହେବ ଖାଇତେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଖାଇକି କହିବେ କୋଉ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। କୋଉ ଭଳିଆ ଲାଗିଲା ବଳି ଭାଇ? ଭଲ ହେଇଛି। ଆପଣ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ହେଇଥିବେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସେୟାର କରିଦେବେ। ୟେସ୍। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରିଲେ ମୋର ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟଟା କେଉଁ ଲେବୁଲ୍ରେ ଗଲା। ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ କୋକୋନାଇଟ୍ର ମାନେ କୌଣସି ହାଲ କିଛି ହେଇନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଆମର ଯେଇଟା ଯେ ମାଟିରେ ଥିଲା ସେଇଟା ଯଦି କିଚଡ଼ରେ ଆମେ ରଖିଥାନ୍ତେ ହାଲକା ପାଣି ଥାନ୍ତା, ଆଉ କିଚଡ଼ ଯଦି ପକାଇଥାନ୍ତେ ସେଇଟା ମାନେ ସଢ଼ିଥାନ୍ତା। ଆଉ ବାଲିରେ ଫାଲିରେ ସବୁ ଓକେ ଥିଲା ଆମର ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ। ଆଉ କେଉଁ ଲେବୁଲ୍ରେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ହେଲା ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଆମେ କରିବୁ। ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣମାନେ ସପୋର୍ଟ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ନିହାତି ଦେଖାନ୍ତୁ, ଆମେ ନ୍ୟୁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆଣିବୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆଣିବୁ, ମାନେ ଆଣିବୁ। ଆଉ ଆମର ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲଟା ଏଇଠି ବନ୍ଦ କରୁଛି।